अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती और इसके हुसूल के लिए हर कुर्बानी हिच है। इस हकीकत को अपने दिमाग में जगह दीजिए और अपनी तरबियत इस तरह कीजिए कि आप इस वक्त ज़िंदगी की कशमकश का मर्दानगी, शुजाअत, एतमाद और जुर्रत से मुकाबला कर सकें। जब आपके कांधों पर जिम्मेदारी आ पड़े, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम के उसूल पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं TV4U लाहौर स्टूडियो से। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आते रहते हैं। ये प्रोग्राम भी उसी की एक कंटिन्यूटी है। आप हमारे प्रोग्राम हमेशा से देखते हैं और आप अपने अच्छी राय का इज़हार भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम भी आपको एज़ यूजुअल पसंद आएगा। तो नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। पविस्ता रे शजर से उम्मीदे बहार रख। मुअज़्ज़िज़ अदबी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। TV4U लाहौर स्टूडियो से राजा मुश्ताक का सलाम। आज हम उर्दू अदबी महफिल से प्रोग्राम गुज़िश्ता से पविस्ता लेकर आ रहे हैं। सादत हसन मंटू का एक बहुत ही अनमोल अफसाना खोल दो, और इस अफसाने को अपनी आवाज़ का जादू बख्शा है शराज चौधरी साहब ने। नाजरीन, मुलाज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम TV4U की नाज़रीन, आज आपकी पेश खिदमत है सादत हसन मिंटो का बेहतरीन अफसाना जिसका उन्वान है खोल दो। उम्मीद करता हूँ कि ये अफसाना आपको पसंद आएगा। आप इसके बारे में हमें इनबॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए अफसाने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों अतराफ मर्द, औरतों और बच्चों का एक मुतलातम समंदर देखा तो इसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो। वो देर तक गगले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई इसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। इसके होशो हवास शल थे। इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गगले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी इसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले इसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह इसने अपने चारों अतराफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना 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 पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर इसे अपनी जवान अपलोती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफसे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते इसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं। इससे आगे वो और कुछ न सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। इसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतल्लिक इसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना इसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। इसे उठाने के लिए इसने रुकना चाहा था,
مگر سکینہ نے چلا کر کہا ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابھری ہوئی جیب کی طرف دیکھا تو اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا، سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی رکی اور بلوائی اندر گھس آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا کر لے کے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت۔ سراج الدین نے رونا چاہا مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی، آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ 8 نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔ گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی، عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، دہنے گال پر موٹا سا تل، میری اکلوتی بیٹی ہے، ڈھونڈ لا، تمہارا خدا بھلا کرے گا۔ رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوششیں کی، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ امرتسر گئے، کئی عورتوں، کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز وہ اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ چھہڑ کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لاری کی آواز سن کر وہ بدکی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، دیکھا تو بہت خوبصورت تھی، داہنی گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں ہی میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا چل جائے گا چل جائے گا اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر میں وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش
लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना, सकीना। डॉक्टर ने जिसने कमरे में रोशनी की थी सराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, इसकी नब्ज टटोली और सराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से इसने अज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के आज का सादत हसन मिंटो का अफसाना खोल दो आपको यकीनी तौर पर पसंद आया होगा। बेशक सादत हसन मिंटो की तहरीर एक लाजवाब तहरीरों में से एक तहरीर करता ये अफसाना खोल दो आपको पसंद आया होगा। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें। अल्लाह के बाद। जी नाजरीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना खोल दो। ये अफसाना आपको कैसा लगा आप हमें इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम मज़ीद बेहतरी कर सकें, क्योंकि हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। अगर कहीं पे कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है उसको कैसे फिलफुल किया जा सकता है, हम आपकी रहनुमाई के मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू सो मच। इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाज़त। TV4U के नाजरीन और सामाईन, अल्लाह हाफिज़। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, IPS रेडियो और TV4U आदाब व तस्लीमात। मैं हूँ समीरा रफ़ीक। TV4U और IPS रेडियो के तवस्सुत से अपनी तख्लीक़ात पेश करना यकीनन एज़ाज़ का बायस है, क्योंकि हम जानते हैं इस कारवां के सरपरस्त आला मोहतरम जनाब बशीर शाद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपके अफसाने, नॉवेल्स और शायरी हमारे सामने हैं। अदब के लिए आपकी खिदमात का तवील अरसा 50 साल पर मुहित है और अब तक हम देखते आ रहे हैं कि आप हक़ाइक़ फोरम पर अफसानवी अदब की आबियारी के लिए बरसों से कोशां हैं। इसके अलावा पंजाबी संगत में दुनिया भर से पंजाबी शायरी के परिस्तारों को इजहार का मौका मैसर आ रहा है। कॉलम निगारी को भी बशीर शाद साहब ने अपने प्लेटफॉर्म से फ़रोग़ दिया है और अब हम देख रहे हैं IPS रेडियो और TV4U के ज़रिए दिल नादान शायरी के ग्रुप से खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नज़र किया जा रहा है। अहबाब जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आपसे इल्तमास है कि मोहतरम जनाब बशीर शाद साहब की अदबी सरगर्मियों और खिदमात में अपना हिस्सा डालें और इस कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए TV4U को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।